les accents. Il existe 3 types d'accents. L'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. L'accent aigu, l'ishara ديالها بهذا الشكل l'accent grave et l'accent circonflexe ou l'accent chapeau. Ça y est. Donc إذا غادي نبداو بأول نوع ديال les accents. L'accent aigu. L'accent aigu placé sauf sur la lettre E. نضعها فقط على la lettre E. Par exemple, écrire. Par exemple, dicter. Ça y est. Donc, غنمروا للنوع الثاني, l'accent grave. L'accent grave placé sur la lettre E, sur la lettre A et sur la lettre U. L'accent grave نضعها على la lettre E, la lettre A et la lettre U. Par exemple, sur la lettre E. Frère. Sur la lettre A, c'est A. Et sur la lettre U, OU. Ça y est. Donc, غنمروا للنوع الثالث, l'accent circonflexe ou l'accent chapeau. L'accent chapeau placé sur tous les voyelles sauf la lettre Y. نضعها على جميع les voyelles إلا la lettre Y. قلنا les voyelles هما A, E, I, O, U. Donc, ناخذ un exemple sur la lettre A. Par exemple, gâteau. Sur la lettre E. Par exemple, tête. Sur la lettre I. Par exemple, mètre. Et sur la lettre O, par exemple, hôpital. Et sur la lettre U, par exemple, piqûre. C'est donc l'accent aigu. L'accent aigu, c'est le son fermé. Écrire, dicter. L'accent grave, on a le son ouvert. Frère, père, mère, modèle, flèche. Le son هنايا كتكون عندنا مفتوحة ouverte. A ou le son ouvert. L'accent aigu كتكون le son fermé. مغلق. Écrire, dicter, et. Ça y est. Donc l'accent circonflexe ou l'accent chapeau placé on a sur tous les voyelles. Gâteau, tête sur le E, mètre sur le I, hôpital sur le O, piqûre sur le U. Donc, هاد الإشارة هادي د l'accent aigu et l'accent grave فوقاش كاينين بزاف اللي كيتلفوا ما بين l'accent aigu اللي كنكتبوا بهاد الإشارة و l'accent grave اللي كنكتبوا بديك الإشارة. دونك ناخدو un exemple. Élève, élève. Donc, l'accent l'oula sur le E. Et, c'est l'accent aigu. Le son est fermé. Et, lève, le son ouvert. Donc, l'accent tania, c'est l'accent grave. Donc, هاد l'accent هادي, l'accent aigu, كتكون عكس ديال الكتابة ديال اللغة الفرنسية. اللغة الفرنسية كنكتبوها بهاد الصون بهاد الطريقة هادي. وهي كتكون الكتابة ديالها أو المنحة ديالها عكس الكتابة ديال اللغة الفرنسية. لاكسون غراف كتكون في الاتجاه ديال الكتابة ديال اللغة الفرنسية. إلا كملت كنكتب كتكون غادية في الاتجاه ديال اللغة الفرنسية. دونك هذا هو الدرس ديال اليوم. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معايا ونتلاقاو في درس جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.